hwe wakwan yi ene na owu ye ntwe amfa so enkyere se wu bio na no Onyankopon enyane Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wuyi pare ye enkyere se owu atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese wono du beda wo so wo ne ho na de osere kirew de afa na obepraw amen 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 yede Onyankopon ti asefo asemedofo ena no pai Kristo Yesu Nazareth ne dinim ene nso so nyame nam ne dom ne humobro so na ode ene dai acheye osome enan na otwe a etoso mienu ni ene monyam kan ize Nyankopon se na otwe osome mu wakaye no ode afra atiasefo medofo a voice of truth ebreni medin do di fa Benjamin anopa nso Onyankopon nam ne dom ene humobro so wayi ni hu adi achem nam bakru Kristo so nam no kra hom so ode nsem bi na asoma me nipa akwanya achia won anim ehon nsem afobusem ho nsem no de so amenti edon eba asorefie na enenso onam na humobro so nam ne honhom so no abeten no de yafa na kwan so se ne be ya ne do ene na nika nam Kristo so ne be da di weyemu amen. Anapay so said the mekachiro mfitiase no Onyankopon makacho se me de soma osoma me aye na sem no de ema me na nasem no enam so twitwaage wona opeso de twitwaage won pacho fa chiro sem no ye otiro sem no bi ko Isaiah odifo no etie ye aduanan mienu nenye yimo a eye aduonunum 25 na yenti Onyankopon ti asefo na sem Onyankopon sanie ositi no makase ni hunu eye hunu na ebetimi abam awon to so yi me de menim ba nipa bi nim nti na me ka ne sei tuwe me nka ne honhom fam sede woyi ne ho de kire me na no ne mo me ka ne honam fam sede nipa susu asofo anasa difo so mu ye bia 1000 ebetimi esi Onyankopon anim se ebia ba ko pesei ena Onyankopon ono nipa ne nim nya sa difo na nasofo no onim Nyankopon ne Nyankopon so nim nipa no na 199 na aka nyina obi anim no ba obi anso kremu se onim se de osi ye de eti de me kan se nyame adofum se ebe hunu se de nyame sitie no a opeso ne nipa ye tena na so ne ye nante no enya de keto o enafom ena metaka se ene nipa ne ya fa Nyankopon adekuma de ma ya fa Nyankopon adekuma ne se asori fie ne ye betena mu na asori ne ye baaye no ye nya betena asori fie onko ade ye nim se Nyankopon no an ye ne nam ye hu ne ye wie de se nipa be hunu se de ye nyame sitie ne nipa na hu nyame ne nyame so hu ne nipa na nyame aka ne ho ntamaje atum na koma mu se nipa we mesu minnim no no enya ade ye dafom ndi nyame ni hunu enafom ena uhunu Onyankopon so seni ositi a enum nso na odibu a wokwan sononko so enum ena odibu a wokwan sononko so hallelujah amen kame yenko Onyankopon asemo na modifo Isaiah so de ma ye wiase no etie ye aduanan mienu nichi moye aduonunum atifi asem ne se Israel nti asie so ho tene Nyankopon Israel na modifo Isaiah so ka kire won se
sɛde nyame te ne sɛ ɔpɛ sɛ Israel hunu no ɔmo nte n'ase ne sɛde nyame si teɛ no ɛne sɛde nipa nti awon to so bi adura Israel for no mu ne sɛ sɛde nyame me so ɔde basa ɛde ne bɛgye wɔ mu no nti Israel for no hu ne sɛ o nyame de wɔn nam srɛ so ɔmo gyanom yɛse ma sisi wasoma ne nko adi fo abɔ mu nti asa ɔman ne nim Nyankopɔn ɛne nyame sɛ sɛde wɔn so pɛ so ɔmo hu ne sɛ wɔsi teɛ no ɔman no so nyɛ deɛ yi ɔmo nte aseɛ na sɛ nyame ne huhunu mu nte aseɛ no ɛnafɔ hallelujah amen to wɔsi Israel nte aseɛ na mpakyɛw nyame na metumi so nam na kɔ odi fo Moses mu odi fo Moses so mu odi fo Joshua so mu odi fo efense Samuel mu odi fo Elia mu odi fo efense Elisha mu odi fo Isaiah mu odi fo Jeremiah mu odi fo Ezekiel mu odi fo Daniel nom Nahum mu odi fo Hosea nom wɔnam sankɔfo nyinaa so aba Israel nkyɛn wɔsɛ sɛ Israel nte aseɛ ɔmo nte sɛ de osi te ase ti nyame ka sɛ ada Awurade bɛyi ne ho adi na awerɛhoɔ bɛsi hallelujah amen na sɛ wohwɛ nyame sɛ de ɔnam na honhom ne ne tumi so na nipa nkoa konkonfo anokwafoɔ dodo a wasoma wɔn Israel nkyɛn na sɛ still wɔ sɛ Israel nte ase ampatɔ Ghana ne yɛbɛte aseɛ Ghana yɛbɛte aseɛ ne yɛte nyame ase yɛ ho ɔsere di nyame ɛnyɛ sɛ wobɔ ne dini wode ne dini hoahoa wo ho na woyɛ Jesus Christ na kyerɛ sɛ wonim no nti asɔfo mpempempem bo ɛbɔ Jesus Christ onyame te soro no wɔ su ɛfiri sɛ sɛdeɛ Awurade si na mɛsɛ sɛ sɛdeɛ nyame teɛ no sɛ nka ɛnɛma yɛhu na nka nyɛ de asɔfoɔ yɛ nie asɛmpa na mɛka kyerɛ nipa no sɛdeɛ nyame teɛ no sɛdeɛ Kristo teɛ no sɛ nka asɔfoɔ ne adiifoɔ yɛhu na nka nyɛ nipa nyɛ deɛ nka asɔfoɔ yɛ ne o nyɛ ne sɛ nka sɛ nka obi asɔre no wɔkasɛ tie asɔre no hwɛ Nyankopɔn asafo no yɛ kronkron hunu kora na wofɛre ɛsɛ Nyankopɔn asafo no wɔn ne nyame nam no ɔmo nyɛ deɛ wiase yɛ na obi anya wɔn ho asɛmbɔne aka obɛka wɔn ho asɛmbɔne a na wɔn nnwuma na wɔn te ase na nipa na akreti ɛka biribi de ato wɔn so ɛna no wote asomafoɔ no nnwuma se Peter mo nnwuma no ɔmo yɛ nti ɔmo nya dimpa a ɔman nim asɔfoɔ taa wɔn nso ɔman no nso bi bu wɔn akonta bɔn sɛ dabi nkurɔfoɔ yi sɛdeɛ ɔmo si teɛ no sɛdeɛ yɛn hu ne sɛ asɔfoɔ wɔ mu teɛ nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nya dimpa baa na yɛ deɛ te sɛ hallelujah deɛ nti na ma Peter mu nya dimpa a ɔman nim Peter mo ɔmo ne Yesu nante yɛ no ɔmo hunu sɛdeɛ Nyankopɔn si yɛ deɛ ɛte nti na ɔmo nnwuma no anyɛ sɛ asɔfoɔ no mbɛto wɔ mu a na ɔmo ne de ɔmo ahonim na ɛdi sɔfoɔ ɔmo ne Peter mu di asie na adwemmɔne kura wɔ no de sɛdeɛ nyame teɛ no ɛna fam nti sɛ deɛ ɛnnɛ yɛne asɔre ne asɔfoɔ ne adiifoɔ yi sɛ saa honhom na ɛwɔ Peter mu a na ɔmo de yɛ adwuma nka ɛdɛ da Peter mu nya adi mpa na ɛnɛ nso asɔfoɔ de ne nyɛ dɛ nti sɛdeɛ yɛsi ne nyame nante na adɔfo no ohunu sɛ nipa wei wate ma se ohunu sɛ sɛ na meteɛ no ɛna fam to ɔsi Israel nte aseɛ na Ghana ne wo sɔre ana wo hoahoa wo ho hwɛ do Onyankopɔn odiifo Isaiah nyame wo ma aba no so na ɔde kyerɛ ɔman no sɛ Isaiah sɛ dem pɛ sɛ ɔman no mepɛ sɛ musi hu sɛ dem setie no ɔman ne hu no Isaiah kasa ɔman no sɛ o dabi ɔman no de biribi asi wɔ n'ani so sɛ ne Nyankopɔn teɛ Israelfoɔ mpo ante wɔ nyame ase sɛ sei na Awurade te amen de bia meka sɛ Ghana ha yi a ma be free a wasoma me afiri de bia menya problem wɔ asɔfoɔ ne adiifoɔ no ne asɔre ma ne ntem adenti ase de ɔmo asia hunu nyame no na na obeyi ne ho adi kyerɛ me no ɔma hunu sɛ da be de nipa yɛ na nya saa na wɔte
nti me ka se sei na Awurade se wote a Kristo se wote ombeka se ti Isaiah na me se ye ho ne bre so kwan Israelfo she yana me ka se difo na ma ye bre so ka ye kwa ne bebo mo asenuam esa ombre so na obeto wo mo ne sa nkrofo ni nyina hamon onyamba chewo ama na ye kai me nti ni chimu ye adunu na hwan na wadi Jacob ma adwutwa ose hwan na wadi Jacob ma adwutwa na wadi Israel ma afonfafo na wadi Israel ma afonfafo enya Awurade no ye no bone no ye Awurade bone nti no ogya ya wode ye ma se osu ni amane ye nyede ye emra so hono na wo ye ma se yade a ye de ano ni enkrofafo from fomfa na de ye de ano ye sentumi nkambi meba na de ye de ano ye sentumi nyede ye enkan o se ye Awurade ye ne bone no a kan ko o se nya Awurade na ye ne bone no Awurade na ye ne bone no na wa mpese wonante na akwan mu na o man ni nipa na mpese enti o se wode ama fomfafo de ama wantie ne mmela no na ye ntie ne mmara no enti na ohwie na bufuhie o se ni santi Onyankopon se ohwie na bufuhie akodie a ano ye den o se ene de ye so o se enti na ohwie na bufuhie o se enti na ye ne bone ye Awurade bone ne ya mpese bedi ne mmara so nti ye enti na ohwie na bufuhie ne akodie a ano ye den gu ne so na chete se Nyankopon akodie won so de ye de ye wode ba nipa so me pa cho me ba o na hwan na akodie da no so won se ye Awurade da de se wo de bone ma metie ye se wo de bone sister brother se wo de bone na se abrabo mo aye dena e kire o se Nyankopon na de akodie aba wo so enya abaifo hallelujah amen efi se watro se ye ne bone na ya mpese ye di ne mmara so nti ene won so ahwie akodie agu ndina o se Israel nti ase de se na nyame hwie akodie gu oman ne so ba oman ne hunu se ye Awurade a de na wonu de mo na masofo ye bone nti ni pe hunu ma ne wo ko ba bia ye se ya baifo adasofo we no ma me wo mbewuo no ada wo mbewuo me se kaade wo benya bi mo atena wo wobenya fie mo atena entade wobɛhyɛ ntade de sɛ nipa yɛ bɔne a Israel Nyankopɔn hwie akodie yɛ de yɛ egu tinu wɔ Israel nti aseɛ tinu ɔman ne hunu amane a ɔman ne su sɛ sɛde ɔmo Nyankopɔn de basɛ de bɛgye wɔ mo no dabi de aba wɔn so no mo ka sɛ sɛde nano na Misraimfoɔ hyɛ wɔn so no ɛyɛ honhom bi tumi bi na ɛhyɛ wɔn so ne Nyankopɔn sɛ yɛ me a ɔmbɔne nti omo ho yɛ mahi on se nipa wo ye wo hia na de bufuo kɔ no so di Israel ma ho yɛ Awurade ahi saa na tie Ghana ha o na se Nyankopɔn ne ma Israel de basa ɛden kɔgye wɔn ma me ɔman ne ho atumi ayɛ na hia ma ne de ɛfɛ ne sɛ abufuo ahwi akodi agu wɔn so awo Ghana ni wo ho na ɛsere wo de ɔte sɛ ntontom Israel Nyankopɔn bɛkye wo ama na ye pacho anopa wutie me enti adofo no mamu ma ye ntena asase we to se na me obo so asase a wagye atum so na ye so asase no ye wo no ye be ya de bi wa asase we so ne afa di kwada tinyame ye hye ya to se nipa wo ya abonfo se me wa ntie ne mmara ne nsem no wa ni so a ohwie na kodie ma ho hyehyew ohwie na kodie gu so tina me ka se modifo no omunyina nyame agina mu ntia o ka ne se o mo ntia se difo be ne ko ne ntia wo se ma me de atu ye obo ne ntia na Awurade ya wo sa wo ko ba bia ye se teme sanke kanke no ya me mpe bi kura chi afro bia num nipa ye bone na Awurade twena so obagye ne bone atum no wo se ye me fie na obi atama me hwana otua asen ko tua ina obi to ade ma na so pese oje wade ye ntua ka ko tua enna se wasɛ ya asofo no be sa yi so obetua sika so obetua wu sɔfo no kwanim sɛ nyɛ nokora nkeka wanka bia wo nsuro difo nim sɛ yɛ nkeka nti nyame nti no wɔ sɛ Israel nti aseɛ na nyame tɔ ɔman no so de hwie akodeɛ gu wɔn so ɔmamanneɛ hodoɔ ba wɔn so ɔman no nti wɔn ho ase ma sɛ yɛme Awurade a ade nkyɛ mogya me mmara moyɛ abɔnefo sɛm ɛnti na me so mede abufuhyeɛ na mahwie akodeɛ gu mu so
hallelujah je free ene ko ne free sabre ko mi do foko susuro bone na onyankopon na ko de obeyi afiri so amen hallelujah amen kane bi na unim ti akodie ne baabai ebra ofam so wo kyerɛkyerɛ we saa akodie nyina wo gye wabɔ ne fosam to na wo sane akokon no bɔne bie mu no onyankopɔn yɛ muburuhunufo amen ɔpɛ wɔn na wɔte atua na ɔfa wɔn akwan so na ɔno onyankopɔn nam ne nko anokɔfo so yɛ kasa ɛ no nyante ase no ɔsa wɔn akyi yɛ nyankopɔn no magya no nyankopɔn no hu saafo ne mɔbɔ amen yesu kristo agya no amen onyambeche wo amana ye me do fu me se esu yi a me pefe se esu yi a ebi be kame uhuna mane a ebi be kame ne wabusiam nipa bebre da am ka cho hwe nipa bebre be huna mane wo busiam maame hwan na ye de awurade pe ena nyame so hwie Israel ntia ase ti na asore no mo ntia awurade ase to obi ko asore a wo ko asore wo wisu wo hye condom wo ye family planning oba wo hye leggings wo hye trouser wo pe wo hye three quarters ho na esere wo awrebre wani achi nwia to abu wo si nyame nim de na nyankopon hwie abufu agu so ahwo mo ha ba so a na sofo be nyanya nanim usika nti wo se abayifo wo ni wu na mbehunu to bi ante ne ho asade nti okọ asore na oha wato no na wonne kwa asore ne hwane hunu se ye ni nyame nante kunkun ye mu na se ye nye bone obi ase ye nipa ye de ya abe bone ene wo se na kundie su na no Israelfo antie ne mra na wo ya abone fosem no nante wona kwanso won so de bufuhie hwie akudi iguoso onyambeche wo amana ye asore dem na oba na wo twempna be ma na wo twempna no o se nyame bi ma ne mahunu se wo fiancé na Israel nyankopon ne de wo to so fiancé empna twe fiancé so asofo ne pedi me ye nwanwa na ye me ya makoma me dia se asofo ne nsuro nyame atemu no mu pedi pani mu nyam sa ya na ye nwanwa ba ni nyina me ya na masaka se Yesu Kristo kan nte ese gina se ebere ne kwa we ya difo atrofo na be doso to mo no eye nkom hyeti de mu ye bia no a mo de nyame atemu beto no besuro da ese ya nkom hye kan wa kire se ya dome wo to mo na sa asofo na o mo so nipa bon fo sam so pani mo nyam ne fikara eye no me na aka wo Kristo no me na o mo hunu ne ne age so mawu ana Yesu pie je se de o ba shan ko nipa be ka se ye no kure na wu ana o se no me aka wo oha to ofam so no asane sane anuoma edi wabusuafo so a omunim de efiri a obi ade bo adum ni ada no wayi wafiri mu ache de nyankopon pekwa se waya abon fosam no wotwe waso na asa de bo obi so bo wo hu se wo sa na ate me sa de yawo ni bi kura ye de yi nti na we abusuam a yawo inside no obi ji obi kunu obi on be ma na wo ji obi yire wotare obi yire ho obi tare obi ni na mo ye yesi ni nyame de no me ni gumu so wo de eye fence akodie ni gumu so wi ana ye sa de bo adum ene ye wei ti ame hu se wadwena kwa koduru sa na akodie ni kwa no ho ye na himmo wo hwegu so ti no si Israel ntiase omunim se de Awurade siti na nka me se na no wo de Adam ene Eve sie ni munyam ekurum ene munyam tenabre na so mutimi ye bone ba akopɛ na ma me se watimi eto bo firi wa na wo ba dwama ye konkonse ne wo ya ho ya wo fere nso buru nnua na wo de wo ye bone ne nyame abehira wo adenti akɔ roman ona sere adenti akɔ methodist ona sere ti asore na ena nipa ye ne nyame te sora no wo sere onu sa asofo ni nim de omakoko school akese eye kwa wo Awurade anim omosia ngoma nyame anim nsahwe ni yodifo aida ya dwuma nyame na so ye kire Iza o ka kire Iza ma na hwe na ye difo onyamba jewo amaye jadofo no bijina Kristo Yesu mobro ho so mesrew
Mama yensuro Awurade wate. Amen. Mama yensuro no. Na de ode ye ne man Israel no, ye ne yensombo nsene Israelfo. Ye kwa de ye adom o. Ndo ye adom asem kana, ode be sha ase wa amanama mu. Enti amanama na dwena sɛ ye ya yesi adom no. Na ye de nkenka ho. Ahumobro bi ene ohu ye na ɔsɛ mo nyina mo ye media na mo mani amwa ho ne matu atienti de na no Abraham ye ntina meka na sefo ho ntam mo amaka de na mo akoma edene di na Abraham no ɔte sɛ ye ne ahu na ɔte sɛ ye ne ye nyina ne ye nyina ye pɛ ya manama mufo ene ɔno no suba mpare na dwene pa onyaye no suru Awurade na ne breast wan hwɛ sɛ de nipa nyina ye obɛyɛ de ye obɛyɛ bie na ɔte ne ho na Yakobon se bo aseto ane media nanti na wonhwɛ de nipa ye nti me de wasefo bɛyɛ media ene ma sankofo no mom nyame yi won firi ye ne amana mam nya san kanya nipa nyame boye nyina amana man ba Abraham suba mpanti ene asefo ade yi no ene wase me de wasefo ti na sefo no na fe Yakobon de ba bɛyɛ ne dia na ye ne aka de wase wo matu atente mo ntena mba bi because wo fa sha ase ensane ayi abro ensane abro abosonsom eduto wale na mduro so saa de ntia on pese obi beku no na eba beku ye ofa no ye ni on na mun na mduro so saa de ntia obi beku me na eba beku ti wo fa suba ni Awurade adome no ti nyame hwe wo fa busuafo ne masefo no se da bi ma fa Abraham masefo no wo hwe ano se da bi mu nyina ebre bi na Abraham masefo nte semu a Abraham tina me ye wosia mesa ma odo na babiyew amen Abraham subento do bi emnya mesa to do na to hwahwe ne bia na mana man musuma nya obi obetimi atena se sa Abraham tena se sa Abraham no Yakobon beje wo ne wasefo wate amen e mo bia mu wabam hallelujah amen se ma sanka ne nipa nte ase maame e na no na Abraham se de ositiye no enu bi nam so de kire ne ba Lot ni nua ba no ne ba Lot ya mu se ne wo fa ase ye ne ba Lot wo de kire no anti Sodom ni Gomorrah nipa nyina akwan seye nyame yi ni firim amen ti nyame ni nipa ntena se wo be ya bonfo so no be hwe o saa se wo ya bonfo so no wo bo wo bre ono de na Awurade pese wo ye bi ma wo ntimi nye to obeto watwene obesew ti nyame sei nipa yes ebre nipa e ya bonfo sem ne nipa nsura biamamo depi nipa nsura abosonsom depi otan akayo yes eni bre yes nyina nipa nsuro depi okotena sa suba we mu se pa Yakobon so behwie na konde agu so yes ene obi keka na mo wura wo nsuro me hwama ni bia na me yam hyehyem se enti enipa bi wo nti adwene da obutirim se nyame aye na de na wotimi sore ko fa de wo pedi siso esa na nyame anu no so obo wo se nipa ba on kasa adenti amasofo ne no masofo kwa baso somuso wabedura sore fe no asaka to se hwe wo nuanim ka che se ho aye fe de nipa ye we no na se nyame ye nkwase asam kane no wo de woni sofo nyina mbewu abetom no wo so nyama ye obetimi ahwie yare akodi agu so obetwie adwuma se yakodi e ka kodi wo de gu so ahokyira kodi adenti Yakobon hwe se obesan ya na mama nenye ye fese se nipa bi mutimi no nyame nante ma Awurade ma ne si won yi won fira mane hodoma ye nso ye beye bi hallelujah ye say mame de bentina de bia wo sore a adawadwuma be se na adwendwene ba e ba beto so ka wadwuma se yanke ni kwasa adwendwene beto so ba de tiri wadwuma ba fam a adwendwene betimi abeto so wo hu ne se wo hwe de brigade yenya na wudie de se wudie kura no ene ya besan ene de be ese wo sore nyesa na nti wani agina se de obi anyanti ese wo sore na abo ho so na nso utimi ko wanim se ne adenti na nipa bi mutimi bo abrabo pabre bi atwam a ye na nyame ne won di ne yi a ye hwe brigade mu na hwe efense mu maka dangwate no mu de ye mbɔ nkrofo bi no ne hwe de o mu abrabo no mu aduru a
oh ne say yen so ye nyame ye bi say ye o omo ye nipa de omo nyan so betime nya bi ye de eno de obi a wo sika bi ade onim fasi wani so sa fato adwenem na se nipa no no say mehwe ze nipa o ye dura meso me yire me ho amenya bi a na se nipa bi so ni nyame nante na se Nyankopɔn ma ne si won yi a nante ne nya asora no mo kɔ ne yesuban ne no yoye mu ada ne yeso sa suban ne yesu ye nsom ne hwe de sa nyame ne bɛyɛ hallelujah amen we de omusuban no a omu yoye awurade hu wo mɔbɔ no ye mpe suban no ba yedie no a ana se obi to sa suban so tena Nyankopɔn so wo hwie na kodie unyambe chewo ama na yeye mama awurade nhyira mo ndi ajanu modi kan won di kan Nyankopɔn no won di ne yie no eye won suban ne won no yoye se de nyame kyere won no fa so sutie a onyae no ene ma osoro ene won di ne yie saa do ye ne saa boburu hunu no ensan ne to ntwa awon to aso bia nipa bia bebo homode se oso no Nyankopɔn be nante na obesuru no di ne nsem ne mra so a oso no obedi ne yie onso yire wo ho efte Nyankopɔn me se opai asasim na Israel ma odo mo ko bocha asase so na atuatie ni asodenti odi nipa 23000 euro asasim a ye ne ye bresu me se wonya bone ma wo o ma won fa yede yi eni esa na ko ne say Israel man now there say Israel man po 23000 watimi ya pass asim do ma hye wa ma me na ye ne Ghana fo Ethiopia fo Burkina fo na ye ne ye de ye bone ma me na wakoso no yi asofa ma emu omu nsira ye won entinam se akodi adoso no asoma me se me Simon na munya fa hodie ni nsam abrabo wate amen ase akodi a ano ye den akodi a akodi ne kwa wanka ne kekewu no se Nyankopɔn so wa ye ne se wufiri mu a na nyame ka se bibia no odena o fa he no wade wo ho ndine ne nipa toto oyere tu esika konhunu sidifo tu esika konhunu sofo obeto nku beto samana obeto ensuo obeto de ye se Yesu mojawo de obeto bia obeto still unse Nyankopɔn se obema akodi mo tene obehwe agu so esa ade no wo be prese wo be firi mu nso tubo se ko tuetue se ska nya to sa no ma nya ye kwa so asofo no kra mo men ma tue sika sa me hunu hwe enya kwan fa so man oha no firi yeso no ene ne se wo be hunu akwan bone na wo be ye de ye hallelujah amen ya na nyam bibia me se mani mmere hwe me adom ode ma me se eye nhira kese hallelujah amen nhira Yohana obie ntina mani mmere hwe no ya na nya bibia wo da chemo chenanti we wo akoduru we asema na mekan wasi nyi wabodwe se be ma fi se wanya wo se oba asem we ya simple na me ntia se man kwa akoyi omani achinyi tugua o ma ya chi wade now de we wabodwe sa wo de wadi bem ya na me ntini pass na sa na chi o Yesu so mo tekire ne so ade so anipa no mo nsaten a enka bi hallelujah amen amun satia nka bi nam so ndina msi wiase da bia ba menchen wakwa ne de me dia kire wo ne de ma me dia ma no koso na hwe ne ten enkoye mistake nko ka se me boa pa akoye bibi na chena ma se si kwan no so wan hwe na sa ba na wuwo na eba yes ndina me hwehwe osika ne mom se ba ya behunu Onyankopɔn yi efse se de ositiye no ebe ya tene se nipa behunu se de osi ya de eche ye ne ana honhom ba ye so no ye ne oyi se de ositiye de kire ye ya ka kire nipa na ya ne nipa nso hunu se nkwase asem ne ye ka ti osi Israel ntiase ti Ghana fo ntimase ye so kuta honhomone
oye di mo ntimi de nka me nkwa de ahomone bɛyi na nka de asɔfo nyina ka ka me ahomone kwa tinka me nsuro sɛ asɔfo su kutakuta twerɛsɛm na me kɔka asɛm wɔ ya ɔmo so bi de twerɛsɛm ba bebua me de bɛ akokuduro ne tumi bɛ na me gyina mu am timi ka asɛm so wɔse sei na wɔteɛ na me nsuro de sɔfo bi abɛka o de ɔna so ɔhuna no aba no bɛbisa me na ma kyerɛ wo mu na de ɔwɔ na nso de aba asa akodi emu yɛ den no gu no so hwi akodi emu adi gu wɔn so na ɔsɔ ne ho gya hyiae nyankopɔn sɛ wɔhwi akodi no ɔsɔ ho gya sɛ bɛyɛ a wofiri mu a na wɔahunu na ɛhye no hallelujah nso amfa ansie na koma no tin wɔ sɛ Israel nyɛ deɛ yi ɔmo nte aseɛ no sɛ nyame na yɛ nipa saa bere nipa se yɛ ni nasɛm so yɛbɛyɛ deɛ yɛpɛ wɔsɛ wobɛhwia akodi a ɛmu ɔdena gu so na wɔsɔ ho deɛ ɔsɛ wɔyɛ bɛma pa wɔwura mmɛyiw na wɔsɔ ne ho gya hyiae nti wɔhwia akodi agu so a wɔasɔ ho gya sɛ wɔbɛntimi nyɛ deɛ yi ɛwura mu nyiw nti honhom no ɛnsɛm wɔ hɔ nyame ayɛ nhyehyɛe bi wɔ honhom a mɛsi nnipa wo berɛgu wɔso wasɔ ho gya yɛ deɛ wɔsena wɔsɔ ho gya hyiae sɔ ho gya hyiae nanso wɔanhunu sɛ metie o wɔsɛ ɔman no ahunu sɛ sɛ deɛ ɛkɔ so nyina nyame na ɛyɛ deɛ ɛyɛ wɔn saa nipa ma ahunu hallelujah deɛ na obi aware sɛm sɛe a ɔse sɛe obi adwuma sɛm sɛe a ɛka to obi a aware sɛm yareɛ bɔ no a ba na mumu yɛ deɛ ɔse nyame ayɛ wɔ nyinaa nanso wɔn anhunu dabi nti na ɔse Israel nti aseɛ sɛde nyame ne wɔn didi sɛ wɔn bɛsae no wɔn nti aseɛ dabi yaba mpaebɔ ne o na mpaebɔ no si mini ano nten wɔ iribi a mebɛtɔn de ama wo dabi mini nku ni samana dabi de onyankopɔn ahyehyɛ ato wɔn sɛ me dane no na sɛ mekɔfa de fo sɛ na ɛbɛgye wa ada mɛwu na mɛhunu nti ɛbɛyɛ hu na bɛyɛ gena ma me sɛ mese na santen ni mpo mentimi mfa ne dini ɛnkɔgyina baabi ɛnya adeɛ a nana ɛnkaeɛ na nkadeɛ na asante mpanimfoɔ bɛyɛ na mpɛntumi gye tumfoɔ nyankopɔn deɛ nana duru n'anim a wɔnsɛ hwee deɛ nana duru n'anim a ɔhene duru n'anim a ɔhene yɛ mfuturo ɛsɛ mfuturo mu no wɔyii ne firiɛ nti na ebire bi bɔ bɛma na kɔda mfuturo mu asa adane mfuturo na mede ne dini abɛdada nipa hwɛ ɛnɛ na nka maamu awura no adom a ɔnam so bɛdom me no ka maamu nti ɔsoma me sɛ me ɔde sɛde ɔsiti akyerɛ me memfa nkyerɛ mo na mohunu sɛde ɔsitiɛ na mo ne mo ho nje bɛyɛ ma me sɛ ɛne ɛbɛhia me mmom sen sɛ mɛtontɔn nko ne nsamena ne ɔyere ne nsuo ama mo na mɛyɛ yie na mɛwu na makɔhunu amane yes sɛ nyankopɔn ayɛ wiase sɛ ɔma de bɔnyɛni biara ntena wiase mfa ne ho ni kwa da dabi duo de ɔba wote yɛ abɔnefo sɛ moyɛ daa so twe bɛba wo so yes hwɛ wohu mfa nie o dabi wobɛgye wo deɛ nti wokɔyɛ bɔne a wonama me mesuma wo yɛkora wo so wobɛdi abɔnefo sɛm manim ha yɛdeɛ naa no wɔdi o papa aha deɛ ɔyɛ yɛ ana wɔgye a paa na wɔde ama wo wɔde ma aha deɛ wodi agorɔ a wɔagyi ne sɛsiɛ halleluya amen hwɛ mesi nyankopɔn soma wɔ soma me ne wohoɔde maa me meyɛ abɔnefo sɛm na ɔnkae wohoɔde soma me de wobɛtua me so kansa yes na yɛkɔ bɛka sɛ wo mapo awura no madom a menam so abɛdom nipa nyinaa mu amanaman bɔhyɛ ne sɛ de tete asom so bi na ɔsa akɔyɛ abɔno sɛ mapo aha deɛ wodi agorɔ a hwɛ bɛgye wo deɛ sisi wɔse mesɔn ho gya hyiae sɛ obi ntimi ne wɔn mfirim na amanneɛ no nɔre wɔn amanneɛ ngu wɔn so ɛfirim yɛ awurade nanso wɔn anhunu nti na naayɛ nkekankeka no wo amanneɛ da obiara so a ɔse abonsamfoɔ mɔdinfoɔ no asɔfoɔ nyinaa tumirika bra de abonsamfoɔ de ato so abayifoɔ ato ɛyɛ awurade mehwɛ asɔfoɔ ne adiifoɔ yi a ɛmti pae me hwɛ deɛ ɔmo yɛ a obi yɛ pɛntaadeɛ
hwɛ atade mi so wobɛwu na atade ni nyina yɛ gya ne hɔ ne akɔsie yes wobɛwu wadandodo a wasi nyina ne yɛ gya ne hɔ ne akɔsie wo deɛ wofa akwanbɔne so daadaa nipa de nyame diri nyaayɛ no wokɔyi wa no wɔsi timi sɔ ho gye hyiae sɛ amanneɛ no soma wo nanso ɔma ahunu na ɛhye no wɔsi ɔma ahunu nti ɛyɛ deɛ ɛhye wo wɔn sɛ na obiara nim sɛ nyankopɔn na de amanneɛ yɛ bɔne ne ɛmu mu yontu ɔde amanneɛ gu ɛso nti wɔn sɛ amanneɛ no ɛda so ada yɛ so wɔsi nti wohunu nti ɛbɛkɔ so ayɛ deɛ ada wo so ɛbɛhyehyew saa hallelujah amen medɔfo suro bɔne wate suro bɔne yes na sɛ wobɛsuro bɔne a amanneɛ mu ɔdene ne gya awurade ma bi nhyɛ wo deɛ mmerɛ bi nam bɔne so ɔhye woɔ no ne ya no wobɛmia kuro no ama no awu ate na afei woanya asomdwie de sɛ ɛdeɛ nti ada bia amanneɛ ɛna asɛm foforɔ kyena asɛm foforɔ ɛna asɛm foforɔ kyena asɛm foforɔ no onyankopɔn sɛ yɛwɔ no a yes ɔsogya bi a ɛnhye wo a ɛgya no wɔ sɛ ɛhye wo nso wonhunu dabi nti afei hwɛ asɔfoɔ no hwan na ɛhunu sɛdeɛ awurade si teɛ obiara se atamfo na ɛyɛ deɛ ɛyɛ no nti asɔfoɔ yi ne adiifoɔ yi gyinagyina bɛm nti na no Yeremia chapter 23 ɔsɛ sɛ nka adiifoɔ no gyina magyina mu a nka ɔmaame mman no ɛhunu sɛdeɛ me nsɛm si yɛ deɛ ɛte na wɔsane wɔn firi wɔn akwan mɔne so ɛsɛ deɛ ɔte si akwanbɔne so no onyankopɔn sɛ wɔde abufuhyeɛ hwie amane a akodie mu ɔden egu onso egu no so no de nigya atwa ho ahyia wɔwɔ bɛma pa wo nwura mmeyiw ɔsɛ sɛ wɔn ahu ne saa sɛ nyame na ɛyɛ ɔsaa ɔsɛ ne ɛbɛkɔ so ahyehyew saa nti ne nipa egu asɔre fie gyina obiara nyɛ n'anim nipa egu mpaabɔ ase obiara nyɛ n'anim adanti a efie na ɛyɛ no adwuma mu na obi yɛ no ɔbaa bɛtumi akɔ awareɛ ne ɔmu adeɛ kwana na awareɛ sɛ ya sɛ nka ɔbɛbu adeɛ kakra no ɛno nso sɛ wɔsi yɛ fie bu adeɛ wate wa wonya wareɛ nso fa adebuo to hɔ wate na wawareɛ ɛberɛ no duru a wafa no adeɛ yɛ adwuma wate nti ɛne yɛyɛ o bɛma bia no ɔbɛkɔ akɔware ɔba ma mɛ ɔba no bu adeɛ a ɔbɛkyiri ɔbaa ne da na bɛma korɔ no ɛsɛ nti etu ne firi nipa mu yes ɛsɛ nyankopɔn asɛm nyamea na ayɛ ne saa yɛ na asɛm waka ntimi nsesa ɔse ɛmaa ne mmerɛ ɔho ase na mɛma no wɔn nti sɛde nyamea si aka no ɔbaa bi a ɔbɛkɔ awade ɔde ahobrɛase bia na bɛma nya ɔdɔ ayɛ deɛ yi ama no na akɔ ne yɛ deɛ ti pempem deɛ na ɛsɛ ne nyinaa yɛ pɛ na ɛsɛ obi mfa ne deɛ ɛnyɛ deɛ yi ɛnyɛ adwuma ɛmaa no momfa ahobrɛaseɛ wate hallelujah ɛyɛ nipa suban yɛne yɛyɛ ɛna ma nsɛnsɛm ne amanneɛ yɛ deɛ yi ɛba so ma wɔne na hɔ nhyɛ ntaade bɔne ne sɛ yɛwɔ ataade bi wɔ hɔ na wohyɛ sɛ pɛ ɔsoro bɛkyiri wo yes na ataade bi a ne ɛfa hyɛ wo dabi hwɛ ɛna aka ɛna asɔre na nti wɔ sɛ Israel nte aseɛ di Ghana deɛ ɛnyɛ me nwanwa ɛna asɔre na adwene sɛ yɛanim sɛ ataade hyɛ deɛ mfa Kristo so mu ne nyinaa sɛ wobɛfa ataade bi ahyɛ na de bɛtena Nyankopɔn fie ho na ɛsere ho na ɛsere nti nyɛ ataade bi a na asɔre ya na wafa ahyɛ dabi hyɛ ataade ɛsɛ ɛsɛ no kora de waka kyerɛ wɔ sɛ maa ne nhyɛ ataade a ɛsɛ yɛwɔ ataade bi wɔ yɛ ani wu ataade mesɛ ataade a bɛhyɛ a wɔdagya bɛdurom bia wɔsoro bua wo fɔ dada ɔbua wo fɔ amanneɛ akodie no wayi watom nti nhyɛ atadeɛ ma ataade no nyɛ sintidua ma obi nti wofa ataade bi hyɛ no adeɛ wode hyɛ wadwene mu sɛ na mpɛ sɛ yɛhunu mehyɛ pa wodue wobɛhunu nyame ahwie sogya na ɔde agu so sogya akodie na ɔde agu so nti mesrɛ megya Kristo Yesu mu buru ho so wode ɛmi sɛ deɛ ma nipa yɛntimi nyɛ deɛ Awurade pɛ ne sɛ yɛane yɛpɛ nipa anim animonyam ɛne yɛpɛ nipa nkamfoɔ yɛpɛ nipa nwoawoa yɛpɛ nipa sedeɛ yiw'ani firi yɛnom nyinaa so woyi w'ani firi so na asɛ wo ne Nyankopɔn bɛnante no kure mu a ɔbɛhye w'animonyam na ɔse Onyankopɔn wɔde gya atwa akodie ne ho ahyia
sɛ ɛnhye wɔn na wɔsi egya ne hyehye wɔn koraa so a nkurɔfo no nyɛ deɛ yi ɔmo hunu sɛ awurade na ɔmo da so tim baabi a ɔmo ti kɔ so ne san amen ne firi saa bere kɔ wɔbɛde wo ho ɛwɔ yesu kristo dini tumi mu amen sɛ nipa biara a ɔkae sɛ n'agya wɔ hɔ na wɔte atua no n'ani ba ne ho so no ɔbaa sɛ de na no lukas mpa ne sie no agya ne saa gye no